जदर्निर्पोषितम देहम जज्जलैर्जीवनं मम जदवायुर्शोषिमं नित्यं तं देशं प्रणमाम्यहम् तं देशं प्रणमाम्यहम्। ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। समस्त नमस्कार। स्वागत करी विषय आयुर्वेद टीम को जो माने ये कार्यक्रम को आयोजन करिसंती परम श्रद्धेय बापुनी बाबू तथा समस्त टीम लीडर एवं जो मार्गदर्शक माने जो माने आयुर्वेद को मूल करी निजर जीवन वृत्ति व जीवन श्रेष्ठता रूपे चिंतन करिसंती समस्त को पुनर्बार आउथरे नमस्कार। मोर साउंड ठीक ऑडिबल होउची कि नहीं ना लाउड के साउंड बढ़े भाई कोन करबा 100% अच्छी साउंड परफेक्ट अच्छी आउ एबे जहाटी वीडियो भी थिला ताको आपण परफेक्ट कर देले। एबे लाइव अच्छी रिकॉर्डिंग अच्छी जो रिकॉर्डिंग YouTube रे हमर अपलोड होबो। सो एबे हमें परफेक्टली प्रोफेशनली एबे हमें प्रोग्राम का हमें कंटिन्यू करिया। ओवर टू यू गुरुदेव। ओम समस्ते चाहिले नोट करि परिबे जहार जहा शंका थी बाबा समस्या थी परे हमें आलोचना पूर्वक करिवा। मु समस्त स्वागत करूची प्रणाम करूची आपण माने ए नूतन भारत वर्ष गठन करिवारे जने जने सैनिक एई दृष्टिकोण रु आयुर्वेद को आपण नै थिबा बा आयुर्वेद माध्यम रे सेवा करिवार प्रयास नै जो माने भारत वर्ष को पूर्णांग करिवा पई चिंता करची समस्त आउथरे प्रणाम। सुजला सुफला सस्य श्यामला हास्यमयी लास्यमयी ममतामयी स्नेहमयी जननी मां भारत मातार चरण रे आउथरे प्रणाम। जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत चका डोलिया नीलाचलिया काईच मलियांकर चरणार बिंद रे आउथरे प्रणाम। ए ठाकुरे समस्त कल्याण करंतु उत्कलवासी केवल नुहे सारा जगतर लोक माने आनंद रे रहंतु। तेणु आपणकर कृपा हो पुत्रार्थ की पुत्रा दियंतु धनार्थ की धन दियंतु विद्यार्थ की विद्या दियंतु आनंदार्थ की आनंद दियंतु मुख्यार्थ की मुख्य प्रदान करंतु। जय जगन्नाथ। मनुष्यर जीवन आयुर्वेद ही आरंभ होता है। आज विषय अच्छी सारला महाभारत रे आयुर्वेद एक अद्भुत विषय। हुए तो आपण मैंने आयुर्वेद संपर्क में जानी भागवत गीता विभिन्न जगह आप आयुर्वेद चिन्ह पाई किंतु सारला महाभारत आयुर्वेद एमती एक अद्भुत विषय कहीं रखागला। बापुनी बाबू जो मत कही मुझे सब ज्ञानी लोक मान पाखरे से कथा कहले लाभ ना जो पृष्ठा देखी थे से कथा कहवा दरकार। एथि आम चिंता कलु सारला महाभारत आयुर्वेद कौन सी कहवाई अर्थात 6 वर्ष अध्यापक जीवन रे सारला महाभारत चंडीपुराण बिलंका रामायण आदि बलराम दास एवं सारला दास लेखा को अध्ययन करी गवेषणा करी ओडिशा सरकार ठारू PhD उपाधि ए विषय आम पाइछु। तेणु जेहेतु एटा हमर एक गवेषणार विषय तेणु एटा हमको सुविधा हबो आपण मानु किछि नुवा कथा कहबा पई। तेणु एई भली एक विषय को आमे नेइछु जे सारला महाभारत काहेकि ना जगतसिंहपुर माटी रे जंखेरपुर किए कहती कनेकपुर बा किए कहती सारला मंडल यही स्थान रे सारला दास जन्म है। सारा ओडिशा को तन्न तन्न करी से बुली तत्कालीन उत्कलर सौंदर्यपूर्ण उत्कलर अरण्य घेरा अंचल को से जाइचंती अनुभव करिचंती। पंचदश शताब्दी 1400 रु 1500 ख्रीष्टाब्द मध्य ओडिशा रे जो भली भाव रे सामाजिक व्यवस्था थिला तन्मध्य चिकित्सा पद्धति की गवेषणा करी कवि सारला दास लिखिले एक पुस्तक जहाँ ना है सारला महाभारत। न भूत न भविष्यति अतीत एभली कई लिखि ना एत बड़ ग्रंथ ना भविष्य बाक्य लिखिपारे।
ଆମକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିଛୁ। ତହିଁରେ ଏକ ଅଭେଦମୟ ଗିରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସାରଳା ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା କଣ ନା ଆୟୁର ଧନୁର ଶିଶୁ ଆଦି 4 ବେଦ। हे बाबू ग्रहण कर तू पाइबु भेद। अर्थात आयुर्वेद आमे जानतु ऋक् सम यजु अथर्व, ऋक् साम यजु अथर्व 4 वेद। किंतु ये कहउचंती धनुर्वेद, आयुर्वेद, सुषुम्ना वेद, आकाश वेद बोली कहउचंती। एमती 4 प्रकार वेद मध्य स्वतंत्र कथा सारला दास कहू। सेतरे गुरुत्व देइछन से आयुर्वेद। काहेकि ना जहा जीवनर विन्यास को सृष्टि करे, जा मनीष को दिशा दर्शन करे, ताहा ही वेद। अर्थात आयुर्वेद को एथिपे कहा जायछि आयुष शब्द अनुଯାୟୀ आयुर्वेद पूर्णचंद्र भाषा कोशरे आयुर शब्दर अर्थ आयुष वृद्धि बा जीवन्यास देवा किंबा निजर जीवनर गतिपथ को सजाड़िबा, ये 3 दृष्टि विचार कराई आयुर शब्द। तेणु आयुर्वेद केबे तैयारी हला अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया सेमाने मत दियंती 2500 वर्ष तले सुश्रुत और चरकंकर भेद अनुଯାୟୀ गवेषणा अनुଯାୟୀ सेमाने आयुर्वेद को नूतन भाव में सृष्टि कले। नूतन भाव में कहीं शब्द लगिला ना आयुर्वेद 4 जुगरे अच्छी, सत्य द्वापर त्रेता कली। ये 4 जुग जदि सत्य, ये 4टा जाक जुगरे आयुर्वेद ही एकमात्र चिकित्सा पद्धति थिला। कली जुगरे प्रारंभ रे आयुर्वेद ही थिला। एबे भी ओडियाणी माटी प्रत्येक ओडिशार प्रत्येक माँ, प्रत्येक भौणी, प्रत्येक पिता, प्रत्येक भाई जने जने डाक्टर का गोड़ टिके खंडिया हला ए कुरेई क्षीर टिके लगेई दे, विसल करणी टिके लगेई दे। एई प्रकार रो कथा में गाँ रे शुणुचे। सहर रु कालक्रमे लोप पाई गलानी। आयुर्वेद एबे भी आम मानक हृदय मन प्रत्येक भितर भरपूर हेकी रही। मुंड बिंधिले एइटा टिके लगेई दे, सेइटा टिके लगेई दे, पेट कोण हेले जीरा टिके बाटी पी दे। ये सब कथा थिला आयुर्वेदर अंग, जोटा अभ्यास क्रमे परंपरा क्रमे जुगर जुग पीढ़ी अनुଯାୟୀ आम मान को आसी। मोर व्यक्तिगत मत होची ताहा ठीक थिला। काहेकि ना आमे विज्ञान रो घोड़ा दौड़ रे निजको दौड़े दौड़े एलोपैथिक, हेमियोपैथिक एवं अन्य पाथिक माध्यम रे एते अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम को आमे ग्रहण करि नेलु। हमको क्विक रिजल्ट ना रे, फटाफट भलो हेबा ना रे, ये शरीर ऊपर अत्याचार करी संपूर्ण जीवन को आमे नष्ट कर देछु। ए संपर्क रे अनेक तथ्य अछि। आपण मान को आयुर्वेद संपर्क रे जदि सुनिबे विराट एक पुस्तक हबो। या संपर्क रे किछि सामान्य डाटा अछि म आपण मान को देई पारे। मोटा मोटी भाबे जो डाटा अछि हम देखंतु, जो महादेश रे पशु पक्षी माने केबे मेडिकल जानती ना, कौन सी चढ़ई देह खराब पे किसी मेडिकल चिकित्सा लगे देखी देखी ना। बण रे बुलुथिबा कौन सी पशु मेडिकल जाउनी, तार कारण कौन ना से माने प्रतिदिन आयुर्वेद औषध को ग्रहण कले। चेर, मूल, फल, फूल, जल, पवन इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे परिवेश नष्ट होतिबा कारण प्रत्येक दिन 84% विष आमे खाउथिबा कारण ये शरीर को आमे विष सहित संयुक्त कर देछि। तेणु आयुर्वेद अनुଯାयी अनेक कथा अछि। जंगल रे किभଳି भाबरे आयुर्वेद गुड़िक संचित होइकरी अछि से संपर्क रे हमर धारणा हेबा दरकार। हमर बॉडी एडिक्वेटेड बा अडॉप्टेड जो हो जाइछि एलोपैथिक सहित, से एलोपैथिक राक्षस रु निजको बंचेई धीरे धीरे आयुर्वेद को जीवा दरकार। एटा होछि हमर लक्ष्य। ये कथा आपण मान को मन रे जिज्ञासा अछि तो गुरुजी काहे कि कहउचंती एटा आमे कहू। अमेरिकार बड़ बड़ गवेषणा संस्था गवेषणा करी रिपोर्ट देइचंती
आगामी 30 वर्ष पर टोटल आयुर्वेद सिस्टम बंद हो धीरे धीरे लोक माने पुनर्बार टोटल एलोपैथिक सिस्टम बंद हो धीरे धीरे लोक माने पुणी आयुर्वेद को ग्रहण करेंगे ए कथा अमेरिकार गवेषक माने मत देइछन तार कारण कौन ना तांको देश रे वर्तमान 265 प्रकार मेडिसिन को बैन करा है जो 265 प्रकार मेडिसिन को हमर ओडिसा रे बा भारत वर्ष रे चालुची आमे जानिनु तार साइड रिएक्शन कोन तू सेमाने जानि छथि तेणु भारत रू प्रोडक्शन होइतबा मेडिसिन को सेमाने लैबोरेटरी टेस्ट करी देखंती यार साइड रिएक्शन कोन अछि अकॉर्डिंगली से ग्रहण करंती न ग्रहण करंती नहीं आमे जानिनु आमे खाउथिबा मेडिसिन रो साइड रिएक्शन कोन हे पारे तू सेमाने जानुछन अर्थात आधुनिक टेक्नोलॉजी आमर जो प्रकार सिस्टम को ग्रहण करिछि ता द्वारा मनुष्यर विकास परिवर्ते विनाश बेसी होउछि एटा को आमे ग्रहण करिया बाध्य एबे जेतु समाज सचेतनता हैला प्राय मेडिसिन दुकान रे यदि मेडिसिन लिस्ट देखिबे सेतिरे 20 रु 22% 22% औषध आज डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे आयुर्वेद औषध ही मिलुछि जेमति उदाहरण स्वरूप किडनी रे स्टोन है किडनी स्टोन पई आपण बाध्य निरी बोली गोटे बटिका खाइबा पई निरी बटिका ता कोलथ रुति जाय ता पई ए पर्यंत एलोपैथिक बाहर करेनी आपनकर अर्बुद जोटा हमें कहूचे गाउट बोली चिंता करूचे देह रे एडी गोल गोल होई फळी जाउची ता पई कोन से एलोपैथिक औषध नाही हेमियोपैथिक भी नाही डॉक्टर मना कर दियंती तू मले तो शरीर सहित ए आबु गुडी को जीव देह जाक गोल 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 आबु हिको तापे एलोपैथिक मेडिसिन नाही आ कैंसर तो बर्तमान गवेषणा चली ना तो है दबा से दबे दब भल करी पारिबनी औषध को एलोपैथिक आम हिंदी रे दवा बोली कहूचे दवाई से दबेबा पे तैयारी है नॉट क्योरेबल किंतु एलोपैथिक सिस्टम बा अन्य जो पैथिक रहिला से तो रूट आउट करके फोपाड़ी दबार जो योजना अछि एटा हमर ये सिस्टम रे नाही एलोपैथिक मेडिसिन गुडा भी विभिन्न प्रकार आयुर्वेद क्रिया रु तैयारी हिच कि बोली भाबरे ना आपनकर चेरमूलिका पत्र माछर तेल विभिन्न जीवजंतुर रस एथुर मध्ये औषध तैयारी होउछ परोक्ष रे हमें औषध खाउछ किंतु हमें जानिनु प्रत्यक्ष भाव में औषध किभଳି खाइ जेंतु उदाहरण स्वरूप देवी फूल फुटी नथिबा तेंतुली गछर चेर सुंगिले सुखरे प्रसव हबो किंतु आज मेडिकल को जदि प्रसव करिया पई गोटे नारी जाउची ताल ताकु लेबर रूम रे अनेक समय वेट करिया पड़िबो सालाइन लागिबो गोटे इमोशनल इंजेक्शन देई ता भितरे गोटे भाव प्रवणता क्रिएट कला परे पिलाटी जन्म हब जो इंजेक्शन रो प्रभाव डायरेक्ट पिला ऊपर पड़ुछि जेउ जगह रे ब्लैक ब्लैक वाटर फीवर हो जोटा को हम कहूचे ब्लैक वाटर फीवर बा कला ज्वर जो थे बहुत डेंजरस लोक बंचवा एत सहज नहीं से जगह भगवान चढ़ई गुड़ी गछ रखिंट चढ़ई गुड़ी गछ गोटे छोटिया छोटिया माड़ी टी बैगणी कलर फूल टे हुए से चढ़ई गुड़ी गछर पत्र को रस को जड़े जदि नाकरे प्रयोग कर अनुपान अनुजाई महू सहित मिसे खाइब ताल से ब्लैक फीवर चली जो रोग जो जो अंचल हुए से जगह गछ थाए कि तार प्रयोग आम जानू कि से चढ़ई गुड़ी गछर रसरू या इंजेक्शन को आम तो अपेक्षा करूँ ये ब्लैक फीवर रे ओनली से इंजेक्शन व्यवहार हम कौन या चढ़ई गुड़ी गछर पत्र रस जमी गोटे एग्जांपल देली से प्राय जिते मेडिसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन इत्यादि सब से एबे आसंतु आमे चिंता करिबा सारला महाभारत रे केउ प्रकार रे औषध गुण गुड़िक कहीं तैयारी हला कोन ता पछरे रहस्य कोन अछि थरे सोम नाम रे जन राजा अति प्रचंड राजा थिले से राजती करूथिले तांकर इच्छा हला गोटे विराट यज्ञ करिया बोले एभली एक यज्ञ करिबी जो यज्ञ रे केही केबे करि नथि तेनु गोटे विराट यज्ञ कुंड कले
जो यज्ञ कुंडर लंब प्रस्थ बहुत बड़ आकार पोखरी आकृतिर राज्य जाकर घृत को संग्रह कले से घृत माने देशी घृत मिलूला आजिकालिका घी गुड़िक घी नुहे पोड़ा मोबिल रे तैयारी किंतु तत्कालीन समय आपणकर जदि आप 20 वर्ष तलक चली जिवे से ओरिजिनाल घी मिलूला जो घीटा गव्य पदार्थ कहला जो औषधीय गुण भरपूर थी कि आजिकल से प्रकार घी मिलूना मुझे आपको उदाहरण देवी जमी आप जुक्ति करपारती बजार में जो घी मिलूँ ओमफेड जो ओम फेड हो जाए ना कहवा उचित नहीं तथा कहली ओम अर्थ घृत बा विष्णु विष्णु ना तार असली जिनस काढ़ी नि खाली धला पानी की पैक करके बिक्री हो जो घी से क्रीम रु तैयारी किंतु घृतर पद्धति आयुर्वेद शास्त्र अनुजाई दुग्ध को सिझे दधि रे परिणत करेंगे दधि की मंथन करेंगे लवणी बाहर लवणी की माटी पात्र रे काठ जाल दे जदि सिद्ध करा जाए तही ओरिजिनाल घृत बाहरी जो घृत गुड़िकर गुण हूँ 100% एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट गुण अच्छी 1000 प्रकार रोग को से विदा कर दे पारिबो रोग नहबा पई रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े पारिबो घृत 5 प्रकार गव्य पदार्थ अच्छी किंतु ये घीर जो प्रकार गव्य पदार्थर गुण अच्छी आपण कल्पना करि परिबे नाही मु आसीबी से पॉइंट जे देशी घी आ जर्सी घी भीतर पार्थक्य अछि जर्सी गाई से होची पुतना राक्षसी धन रे विष धरिक आसी आपनकर पिला मान को मारिबा पई जे कृष्ण को मारिया को पुतना आसीथिला देशी गोमाता होची माँ सी है जशोमती माँ तार खाद्य नली 8 मीटर बड़ जर्सी गाई खाद्य नली 8 मीटर छोट जर्सी गाई जो खाद्य दाना खाऊची से 100% केमिकल रोची पेस्टिसाइड्स रोची से पेस्टिसाइड डाइल्यूट है क्षीर रे आसुची जो कार्बोहाइड्रेट अधिक रोची जदियो से टॉक्सिन रहुची रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम अच्छी घी बा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेबार शक्ति अधिक अच्छी जोटा छोट पिला को बेसी डेंजरियस आपण मान हाथ जोड़ी निवेदन करुची छोट पिला को जर्सी गाई क्षीर देवे ना आउरी गोटे डेंजरस कथा मन रख जर्सी गाई कि महिषी की दोहन करने पूर्व आजिकल जो मैंने पालन कर चाषी से माने गोटे प्रकार इंजेक्शन दौर जो इंजेक्शन टा बहुत मोर डेंजरियस ता द्वारा स्टिमुलेट होकर अधिक क्षीर दब गाई से इंजेक्शन किसी क्षण भीतर ता देह खेली जाउची जोटा क्षीर भीतर आसुची ता मनीष हार्ट अटैक कारण हुए बोली एक कथा मु कहूनी डाक्तर माने कहउछन तेणु सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषय है देशी गाई टे पालन करवा जर गलकम लंबा थी कबूत उच्चा थी पिठी रे चुटटा तार उच्चा थी देशी गाई बोली कहबा सी का फरक कौन ना देशी गाई दाना खाइबा पसंद करेनी दिया जाई पारे किंतु बुलिकी घास खाइब डाल पत्र खाइब ताकू जना कोटा खाद्य से औषध रूपे ग्रहण करिवो कोटा न करे राजन दास जने बहुत बड़ गवेषक महाराज बहुत ख्याति अच्छी जे भागवत उपरे बहुत जानी गोटे अद्भुत कथा कहले मुझे जाइए हरिद्वार से बैठक में 7 दिन प्रवचन भीतर से अद्भुत कथा कहले मत हार्ट टच सी कहले गो माता जाने जो मालिक ताको पालन करुची ताकू जना अछि मो मालिक को जर आदि हेइची अनुभव कला सी बण को जाई से जर को भल करिया से प्रकार डाल पत्र खाई आसीबो ता भीतर रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयारी हेबो से गोरस को पीकरी मालिक भल है एक कथा गोमाता को जना अछि ये अद्भुत कथा से गवेषणा कथा कहूत तेणु अनुमान करते केते गुरुत्वपूर्ण विषय देशी गाई क्षीर भितर एंटीऑक्सीडेंट रोची गुण एबे गवेषणा करी गवेषक माने कहिसंती देशी गाई क्षीर रे स्वर्णांश अछि क्षीर टाको सिझेला पले येलो कलर रो जो लेयर गोटे पड़ुची सेतरे सुना अछि आउ सेतरु लैबोरेटरी टेस्ट करी सुना मध्य बाहर करा जाउची ये सुवर्ण को देशी गाई खाद्य माध्यम निज भीतर क्रिएट कर आइला कौठू ना ता कबूत जो शिर मुंड उपर अच्छी चुटरे अच्छी पिठी उपरे से डायरेक्ट सूर्य ठारू गोटे आंटीना भली ता भीतर गोटे शिर अच्छी ताको कुआ जाउची सूर्य रेखा रश्मि शिर बा सूर्य शिर बोली कुआ जाउची से सौर शिर पर
से सूर्य किरण रु ग्रहण कर सीधा सड़क ए शक्ति जो शक्ति देह भीतर डाइल्यूट है क्षीर टाक औषध परिणत कर तेणु देशी गाईर घृत हूँ असिली घृत जोटा मनीष अत्यंत आवश्यक। तेणु सोम राजा से प्रकार देशी घृत आनिक यज्ञ कले लाभ कौन आज सारा समाज यज्ञ चली यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यो दन्न संभवा अन्नाद भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कले ऊर्जा बाहर ये ऊर्जा द्वारा परिवेश परिशुद्ध हम ओजोन लेयर कणा हो जाऊँगी से परिपूर्ण हम कार्बन डाइऑक्साइड आपण भाविबे यज्ञ द्वारा आसुची ना तार जो घृतर ऊर्जा बाहर से परिवेश को परिशुद्ध कर या द्वारा कौन हम ना परिवेश शुद्ध हेले वर्षा हम वर्षा द्वारा कौन हम ना शस्य उत्पादन हम विभिन्न प्रकार धान गहम बिरी चाउल फल पनीपरिया फूल हम ताकू खाई भवती भूतानी जीव माने बंचिबे सेथिपई यज्ञ होउछि। तेणु आयुर्वेद मौलिक लक्ष्य हूँ यज्ञ यज्ञ कले भल शस्य आसे जो शस्य खाई आम जीवन धारण कर तेणु भल घृतर सोम राजा जो यज्ञ कले अग्निदेव को शांति करने प्रचुर घृत ढाले आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर चारि मेघ जो वर्षा हुए से यज्ञ कुंड रे चारि मेघ आकृतिर घृत वर्षा हुआ अग्निदेव खाई पारे खाई खाई शेष कौन है ना से लुधुबुधु व्याधि रे पीड़ित हेले ये हूँ कहानी सारला महाभारत लुधुबुधु व्याधि कौन ना शरीर टा पांडुर वर्ण हो डाइजेशन है ना जा फल कि लुधुबुधु व्याधि है सी व्याधि रे कथा कहवा कष्ट हम निश्वास नेबा कष्ट हम धीरे 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 प्राणी नष्ट हो अग्निदेव जेतेबेले जाई स्वर्ग वैद्य निकट शरण पशे सी कहले मु तुमको एथर भल करि पारिबिनी इंद्र कति गले इंद्र तड़ीदेले कहले ना 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 आम तुम किसी कर सी रिक्वेस्ट कले समस्त देवता मान कहले मत टिके खांडव वन को जीवाक दियो समस्त देवता माने प्रतिरोध कले सैन्य सामको धरी जगी रहे काले अग्निदेव जाई खांडव वन को दहन करदब ताले सारा सृष्टि बंचिब केमिति मर्त्यर लोक माने केमिति बंचिबे चारि खानी जीव चारि खानी माने 4 पार्ट्स अंडज स्वेदज जरायुज वृक्षज ये चारि प्रकार जीव कथा कह जाए अंडज है कौन अंडारू किसी जो जीव जात हो पक्षी मान दुईज कह जाए दी थर जन्म अंडार थरे जन्म अंडारू पुणी आउ थे जन्म दे दुईज जरायुज जो मैंने जरायु आसिले हाथी मनीष गाई घोड़ा इत्यादि इत्यादि छेली जरायु जन्म जरायुज किसी रहे गोटे प्रकार जीव जगह स्वेदज जो मैंने स्वेदरू जात झाड़ू तैयारी ए जिया जोक इत्यादि इत्यादि जिते रहिले जीव जंतु आउ जोड़ाक डालू गोटे गछर डालू काटिक लगेदे सी भी गोटे गछ वृक्षज एमती चारि प्रकार जीव जंतु बा वृक्षज समाज ये दुनिया रे अच्छी शैवाल जाति ठू आरंभ करी परमाणु कीटाणु रु आरंभ करी बीजाणु रु आरंभ करी विराट हाथी डायनोसर पर्यंत जीव को चारि भाग रे विभक्त करागला ये समस्त आयुर्वेद ही प्रযোज्य बोली कह तुम ये चारि खानी जीव बंचिबे सेतिपाई चिंतन करागला ये यज्ञ रे वर्षा हेले शस्य आसिले चारि खानी जीव बंचिबे अग्निदेव जाके यदि खाईदेबे ताले ये चारि खानी जीव बंचिबे केमिति आयुर्वेद समाज रु नष्ट हो जीव शेष अपेक्षा करते अग्निदेव पार्थ बा अर्जुन हाबुड़े पड़गले मुझे कथा छोट कर बहुत इंपोर्टाट गुरुत्वपूर्ण विषय कहबार अच्छे अर्जुन जो भेटर पड़गले कहले हे अर्जुन मत भिक्षा दियो सी आसी एकदम ब्राह्मण वेश गुप्त वेश भिक्षाम दे अर्जुन तथास्तु कहीदे भिक्षा देवी से मागिले कौन ना मत खांडव वन भिक्षा दियो अर्जुन कहले तोर गुरुत्वपूर्ण कथा मु बापा अनुमति नेबी अर्जुन पिता हेले इंद्र सी अनुमति मिलला नहीं अर्जुन रागी गले गांडीव धरिक ठिया हेले गोटे बाड़ पकईदेले कहले कहीं आसी पारिबेनी सैन्य मान युद्ध कले भी हरईदेले एवं अग्नेयास्त्र जोग कर खांडव वन को छाड़ीदेले अग्नि देवता जाकि खाई गले जिते प्रकार औषध थिला समस्त औषध खाई
ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଦହନ କରି ଲୁଦୁ ବୁଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କାହାଣୀ ତା ବାଟେ ଗଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ଅର୍ଜୁନକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ଆଜି ଯାହା କଲୁ ଠିକ କଲୁନି, ମୋ ହାତ ଧରିକିରି ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି ତୁ କେତେ ବଡ କ୍ଷତି କଲୁ। ଅର୍ଜୁନର ହାତ ଧରିକିରି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛର ନାଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଗଛର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କଣ, ସେଇ ଗଛ କୋଉ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ, ଟୋଟାଲ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପାତକ ନାଶେନି ବୃକ୍ଷ, ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୃକ୍ଷ, ଉଦ୍ଭୁତ ବୃକ୍ଷ, ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ବୃକ୍ଷ, ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ନାଁ ତାର ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ନାଁଟା ସିନା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ରାମାୟଣରୁ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ 1025 ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବା କିଛି ବୃକ୍ଷର କଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ବନୌଷଧି ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ଝାଡା ହେବେ, ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡା କିମ୍ବା ଡାଇରିଆ ଝାଡା, ଏ ଦି ପ୍ରକାର ଝାଡା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ। ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଝାଡା ପାଇଁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନଉଛେ, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଔଷଧ ଦଉଛେ, ପେଟ କାମୁଡୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି। ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି। ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ବହି ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରେ, ତା ନାଁ ହେଲା ପତ୍ର ଗଜା ବା ଅମର ପୋଇ। 3ଟି ପତ୍ର ଆଣିବେ, 3ଟା ଗୋଲମରିଚ ମିଶେଇବେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନୋଟ୍ ଇଟ୍। ତାକୁ ବାଟିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୁତି ସାଗର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି 3 ପାନରେ ସେ ଯେମିତିଆ ଝାଡା ହଉ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର। ରୋଗୀ ଯଦି ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଝାଡା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରହିବନି। ତେଣୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ଚିନି ପାଣି ବାର ବାର ଦବା, ଇଏ କରିବା, ଏସବୁ ଦେଖି। ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଝାଡା ହେଇଛି, ଫାଳେ ହରିଡା, ଯସ୍ୟ ମାତା ନାସ୍ତି ଗୃହେ ତସ୍ୟ ମାତା ହରିତକୀ, ଯାର ମା ଘରେ ନାହିଁ ତା ମା ହଉଛି ହରିଡା। ହରିଡା 23 ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବ, ମା ଭଳି କାମ କରିବ। ଝାଡା ହଉଛି ବନ୍ଦ କରିବ, ଝାଡା ହଉନେଇ ଝାଡା କରେଇବ, ଜର ହେଇଛି ଭଲ କରେଇବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ଉଷୁମ ଆଣିକିରି ଦବ, ପେଟ କଣ ହଉଛି ହରିଡା ଭଲ କରିବ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହଉଛି ହରିଡା ଭଲ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ହରିତକୀ ବା ହରିଡା। କିନ୍ତୁ ସେ ହରିଡାଟା ଆଣିବେ କେତେବେଳେ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନୁପାନ କଣ, କୋଉଥିରେ ଖାଇବେ, କିଭଳି ଖାଇବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ହରିଡା ଆଣି କାମୁଡିକିରି ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଅଁଳା ଆଣି ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଅଛି ସବୁଥିରେ ହରିଡା, ପାହାଡା, ଅଁଳା, ଏ 3ଟା ହଉଛି ରଜା। ଏ 3ଟାର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। 3ଟାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବେ କି 2ଟା ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବେ କି ଗୋଟିଏ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ରୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତେଇବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାର ଏଇଭଳି କିଛି ହେଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଔଷଧ କଥା ନ କହି ଛୋଟିଆ କଥା କୁହାଯାଉ, ଅମୁକ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇପାରିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଟାଉନରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବମ୍ବେରେ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଯଦି ଖାଇପାରିବେନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଔଷଧ, ଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଏହା ହିଁ ସେବା। କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ମନୋବୃତ୍ତି ତିଆରି ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି ହଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତି। ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଏଲୋପାଥିକ ଇଜ ଓନ୍ଲି ମେଡିସିନ, ଦେयर ଇଜ नो ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଏ ମାନସିକତା ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଚେଷ୍ଟା ହଉ, ଫିଜିଓଥେରାପିର ଚେଷ୍ଟା ହଉ, ଆକୁ ପ୍ରେସରର ଚେଷ୍ଟା ହଉ, ନେଚରପାଥିର ଚେଷ୍ଟା ହଉ। 4 ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ନେଚରପାଥି, ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର କହୁଛେ, ଶିର ଚିକିତ୍ସା ବା ଶିରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର କ୍ରିୟା, ବାୟୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଚିକିତ୍ସା କହୁଛେ, ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉଟା ଜଳ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ଚିକିତ୍ସା ମାଟି ଦେଇକି କରୁଛି, ନେଚରପାଥିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏ 2ଟା ଯାକ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ନେତି ଆଉ ଧୌତି, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବି।
ନେତି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ନାକରେ ପାଣି ଯାଇ ବୁଲିକିରି ଆରପଟରେ ବାହାରିବ, ଏପଟରେ ପଶି ଏପଟରେ ବାହାରିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲିଂ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବତେଇବି। ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ। ରୋଗ ଆମକୁ ଡରୁଛି କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ରୋଗ ହଉଛି, ଆମ କତିକି ରୋଗ ଡରୁଛି। ଏପଟ ନାକରେ ପଶିକିରି ଏପଟ ନାକରେ ବାହାରିବ ପାଣି, ଏପଟରେ ପଶି ଏପଟରେ ବାହାରିବ। ଅତି ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ କରେଇଛି, ରୋଗ ଭଲ କରେଇଛି। 23 ବର୍ଷର ସାଇନସ ରୋଗୀକି ଭଲ କରିଛି, ମେଡିକାଲ ଫେରି ଯାଇଛି। ଅତି ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲୁଣ ଆଉ ପଡିବ ସେ ପାଣିରେ, ଶୀତ ଦିନେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ପାଣି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ନେତି କରେ। ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସର ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଫୁଲିକି ରହୁଛି, ତାକୁ ଭଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେତି। ଧୌତି କଣ ନା ଟୋଟାଲ ପାଟି କତିରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଶିରଟା ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି କ୍ଲିନ, ସଫା ହେବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଡାଇଜେସନ ହବ, ପାଚକ ରସ ଝରିବ, ଇନସୁଲିନ ଝରିବ, ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ପେଟ ହଜମ ହେଇଗଲା, ମଳଟା ଠିକ ସମୟରେ ବାହାରି ଯିବ, ତାହେଲେ ପୁରା ଓକେ। କାହାର ତାକତ ନାହିଁ ଆମକୁ କହିବ ବୋଲି ରୋଗୀ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି। ଡ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ଖାଇବା, ଡ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ଝାଡା ଯିବା, ଡ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁନୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକିରି। ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରୁନି ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ଶୋଇବେ କେତେବେଳେ, ଉଠିବେ କେତେବେଳେ, ଦାନ୍ତ କେତେବେଳେ ଘଷିବେ, ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିବା ଟିଭି ଦେଖି, ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରି, ରାତି 11ରେ ପେଟରେ ପେଟେ ମଦ ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇକିରି ଆସି ଶୋଇବା, ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଉଠିବା, ଯେତିକି ଯେତିକି ସକାଳ ହଉଥିବ ସେତିକି ସେତିକି ଘୁଙ୍ଗୁଡିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ସେତିକି ସେତିକି ନିଦ ଲାଗି ଯାଉଥିବ। କେହି ଯଦି ଡାକିଲେ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ କହୁଥିବା। ଦିନ 9ଟା ହେଲେ ସକାଳ ହବ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟ ଶରୀର ଦରକାର। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଏ 5 ତତ୍ଵ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଛି। ଭୋର ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ମାଟି ଯୋଉଟା ଜଳ, ୟା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର ସମ୍ପର୍କ ଶରୀର ସହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଶରୀର ପୁରା ନିରୋଗ ରହିବ, କେବେ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ନ ମୃତ ଅମୃତ। ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ, ଘୃତ ସ୍ନାନ ଘିଅରେ ଗାଧେଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ, ଗୋରସରେ ଗାଧେଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଗୋରସର ଶରୀର ଯଦି ଆପଣ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ନିରୋଗ ରହିବ। ଆୟୁର୍ବେଦ ମତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାହଉଥିଲା। ଏବେ ବି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ମହାସ୍ନାନ କରାହଉଛି। ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧ ନିର ସ୍ନାନ, ସୁନ୍ଦର ଚଳିବ, ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, ତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧଉଛେ, ସେଇଟା ଅମୃତ ସ୍ନାନ। ଖରା କିଛି ଟାଣ ହେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଗାଧେଇଲେ ତାକୁ ସ୍ୱେଦ ସ୍ନାନ, ଝାଳରେ ଗାଧେଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଆଉ ଟିକେ ଖରା ବଢିଗଲା, କାମ ସାରୁ ସାରୁ ଦିନ 10ଟା ହେଲା, କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି, ତରଭର ହେଇକିରି ଗଲେ, ଢାଳି ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି, ସିଧା ବୋଇଗଲା କି ନାହିଁ, ପୋଛି ହେଲେ କି ନାହିଁ, ଧଡାଧଡ ଚାଲ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା। ଇଏ ହେଲା କଣ ନା, ଇଏ ହେଲା ମଦିରା ସ୍ନାନ, ମଦରେ ଗାଧେଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, କାମ କରୁ କରୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାହା ଟିକେ ଖାଲି ପିଆ ହେଇଥିବ, ପେଟ ଗରମ ଅଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହଉଛି, ତଥାପି ସେଥିରେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କାମ ସଇଲେ ଖାଇବି, ଦାନ୍ତ ତ ଘଷିନି ଏତେବେଳିଆ। ଠିକ ଦିନ 12 ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ବୁଡିକିରି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରେ ଟ୍ୟାପରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ, ରୁଧିର ସ୍ନାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। 100ରୁ 100% ସାଇନସ ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଝାଳ ବୋଇଲା ସମୟରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଲୋମମୂଳ ଖୋଲା ଅଛି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପଇଲେ ସିଧା, ଆରେ ଗାଧେଇବ ତ କେମିତି ଗାଧେଇବ? ଆଗେ ସିଧାସଳଖ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବାର, ଏଇଟା ବି ଶିଖିବା ଦରକାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ନାଭିରେ ଦେବେ, ପାଣି ନାଭିରେ ବାଡେଇବେ, ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ପାଦ ଧଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ, ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ, ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆମେ ଢାଳୁ। ଆଗେ ସିଧା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଷୁମ ଅଛି, ଯେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି, କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଚ ବନ୍ଦ ଅଛି, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା,
କାଚ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ଲାଗି ଯାଉଛି, ଯଦି ତାକୁ ନ ପୋଛିବା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଆରେ ଭିତରେ ତ ମେଘ ନାହିଁ, ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଇଲା କାଚରେ? ନା ଭିତରେ ଥିବା ଜଳବାୟୁ ବାହାର ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡିକ ପରିଣତ ହେଇ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଲାଗିଗଲା। ଠିକ ସେମିତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଏସି ରୁମ ରେ ପଶିଗଲେ, ଅଧିକ ଏସି ରେ ଗଲେ କିମ୍ବା ସେଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଉଟା ବଡି ସୁଟ୍ କରୁନି, ସେତେବେଳେ କପାଳ ଭିତରେ ଫୋର ହେଡ ର ତଳେ ବିନ୍ଦୁ 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 ପାଣି ଜମୁଛି। ଏୟାର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ଗରମ ହେଇକିରି ସେ ଅଛି, ବାହାର ଥଣ୍ଡା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଲାଗିଲା, ହେଲା ସର୍ଦ୍ଦି, 2-4ଟା ଛିଙ୍କ ହବ, ଲିକୁଇଡ ଟିକେ ଗଳି ପଡିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି ଧଡାସକିରି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କଣ, ଡାକ୍ତର କତିକି ଯାଉ ଯାଉ ଏସିକ୍ଲୋଫେନାକ ପାରାସିଟାମଲ ମିଶା ଟାବଲେଟ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଅଧିକନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ନ ଦୋଷାୟ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଫେକ୍ସନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଭିଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପର କିଛି ଟାବଲେଟ 2-3 ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଟିକେ ଅଧିକ ନିଦ ହବ ଆଉ ସେ ଟାବଲେଟ ଖାଇଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଥିଲା ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ନାକ ବାଟେ, ପ୍ରକୃତି ତାର ରଖିଛି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଗୁଡାକ ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ଆମେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ସିଙ୍ଘାଣି ବାହାରିଲା, ଧଳା ସିଙ୍ଘାଣି ହେଲା, ଆହୁରି ହାର୍ଡ ହେଲା, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜାମ ହେଲା, ପାଉଡର ହେଇ ଶୁଖିଗଲା, ହେଲା ସାଇନୋସାଇଟିସ। ବଟିକା କାରଣରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିଣତ ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲା, ହେଲା କାଶ ଆରମ୍ଭ। ତା ପାଇଁ କଫ୍ ସିରପ ଖାଅ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ। ଜ୍ୱର ଭଲ ହବନି, କଫ ରହିଲେ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଲେ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଜ୍ୱର ପାଇଁ ପୁଣି ପାରାସିଟାମଲ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ, ସେତିକିରେ ଭଲ ହେଲାନି, କାଶ ପୁରା ମାସେ ଲାଗି ରହିବ, ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ, ସେଥିରେ ଜୋନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚଢେଇବେ। ଶରୀର ଚାହୁଁନି ଯାହା, ମୋ କଥା କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ମୁଁ ନାଁ ବି କହିଦଉଛି, କେହି ଓଲଟା ସିଧା ବୁଝିବେନି, କାରଣ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯାହା ଅନୁଭବର କଥା। ମୋର 30 ଇୟର୍ସ 30 ବର୍ଷ ଗବେଷଣା କରିକି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତହିଁରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବହି ପଢିକିରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସାଧାରଣତଃ 90% ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି କ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଛି, ଭାବିଲେ ଥଣ୍ଡା ବା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ୱର ଆସିପାରେ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିମୋନିଆ ହେଇପାରେ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟାଇଫଏଡ ହେଇପାରେ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ, ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ କାମଳ ଜ୍ୱର ବି ହେଇପାରେ, କଣ ବି ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କର କାମଳ ରୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରି, ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଟାବଲେଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହଉଛି, ୟାକୁ ଆମେ ସଜାଗ କରିବା ଦରକାର, ଆୱାରନେସ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ରାତିରୁ ଭୋରୁ ଯଦି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଗାଧାନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି କେବେ ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ହବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗାଧେଇ, ଯୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ 100 ଜାଗା ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇବା ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଏଇ ତଣ୍ଟି ପଡିଯାଇଛି ଆଜି ଅବଶ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଚିଲେଇକିରି କହିବା କାରଣରୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହ କେବେ ଖରାପ ହୁଏ, ତଣ୍ଟି ବି ପଡେନି, ଗଳା କେବେ ବସିବନି। କାହିଁକି ନା ଗାଧେଇବା ଖାଇବା ତାର ଧାରାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ହେଲେ ଭୋଜନ, କ୍ଷୁଧା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ କରିକି, ଡାହାଣ ପଟରେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ସତେଜ ଅଛି, କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇବେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଡାଇଜେସନ ହବ ହିଁ ହବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 2ଟା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶୟନାନ୍ତେ ଶୟନାନ୍ତେ ମୃତମ ଭାରି, ଭୋଜନାନ୍ତେ ବିଷମ ଭାରି। ଭୋଜନାନ୍ତେ ବିଷମ ଭାରି କଣ? ଖାଇ ସାରିଲା ମାତ୍ରେ ଢକ ଢକ କରି ଯଦି ଲିଟର ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଟା ବିଷ ତୁଲ୍ୟ, ବିଷମ ଭାରି। ଖାଇଦେଲା ମାନେ ଯଦି ପାଣି ପିଇଲେ, ସେଇଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଲାନି, ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ଲାଳ ଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ ସେଇଟା ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ସେଟା ଆଉ ଡାଇଜେସନ କରେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଅପର ଷ୍ଟୋମାକରୁ ଲୋୟର ଷ୍ଟୋମାକକୁ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବା, ଭାବିକିରି ଖାଇବା। ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା,
छोट पिला मोबाइल धरे दे खोईदबा आज समाज नष्ट होगा जाऊँगी यही कारण छोटिया पिलार दाउरू मुक्ति पाइबा मोबाइल धरे दबा सो डेंजरियस जो खाद्य खाइला सी कौन खाऊची जानिलानी मेसीन रे जमती सीधा सड़क इनपुट दिया जाउची से भले ता पार्टी मेसीन रे खाली भर्ती कर दिया गला आउटपुट साडे तळे बाहरी गला से किछि ता देह रे लागिलानी कंप्लेन कोन मो छुआर देह लागुनी ताकू भोक होउनी अमक रोग होला से मां मान को नमस्कार करे मां मोबाइल आपन नहले से खाइबनी बोल केमिति तयारी होला ता मां पेट्रोल से मोबाइल नहीं गिर आइथिला ना तुमे ताकू देइथिलो मोबाइल आमे अभ्यस्त करैछे जेमिति छड़ेइबा सेमिति तेणु आमको छड़ेवा दरकार अच्छी धन्यवाद शरत भाई तेणु जेमती आम मोबाइल धरईचे से छड़ेवा दरकार तेणु मोबाइल धरिकी आपण मैंने भी खाऊं छुआ देखला सी भी मोबाइल धरी खाइल मोबाइल कथा हो समय नाई इे पार्टी चली ना खाइबा समयटा जीवन पाई दरकार शरीर रहिले बेपार हम शरीर रहिले चाकरी हम शरीर रहिले समाज बंचो तेणु शरीर पाई आपण निज पाई खाइबा समय शोइबा समय उठिबा समय प्रार्थना समय रे मोबाइल बंद करंतु काहेकि ना एई समय रे जदि आमे मोबाइल धरिकरी करूचे मन रहिला मोबाइल रे हाथ नौची पाटी गिड़ी दउची कौन खाइले जानिलेनी तेणु खाद्य सड़ रस युक्त हेबा दरकार से सड़ रस को अनुभव करिए 6टा रस लेखन लवण तिक्त राग कषाय मिठा पिता अर्थात है कौन लुणिया टिके राग टिके कषा टिके पिता टिके खटा टिके मिठा है 6 रस आमे प्राय समस्ते मिठा डेली खाऊ खटा भी आमे खाऊ लुणी जिनिस खाऊ किंतु कषा पिता को छाड़ी दो प्रत्येक दिन नहले सप्ताह जदि 2 थरु 3 थर आप कषा और पिता युक्त खाद्य खाइबे ताले सड़ रस देह ग्रहण कला धातु गुड़िक ठीक हे आम खाद्य आम के सड़ रस नौ से सारला दास कहले भीम को 3 रांधणा शिखेले से 3 रांधणा कौन ना सूर्य रश्मि रांधणा काठरे चुली जालिक जोटा कहे रांधणा एवं रसयुक्त छेचिक जो सरबत करी पीबार रसना रांधणा तेणु ये 3 रांधणा शिखई भीम जेतेबेले अज्ञातवास करिथिला विराट राजसभा ये 3 प्रकार खाद्य करी परषण करुला से रिसर्च करथिला को खाद्यटा हाइजेनिक कोटा देह खराब कर तेणु भीम से भली हाइजेनिक बा देशी गोबर खत देकर तैयारी हेतिबा विराटर जो लक्ष्य पद्म गाई थिले ता गोबर खतरे तैयारी हेतिबा खाद्य फसल को आनी से गोबर खतर तैयारी हेतिबा जालेनी को व्यवहार करी खोईथिला तेणु विराटर अज्ञातवास गोटे वर्ष भितर विराट राजसभार सैनिक माने एते बलशाली हेले जे कौरव माने जतले गोधन चोरी करिया को आसीथिले जे विराटर सैनिक माने ताऊ हरेइकरी तड़ी दे सेतले बृहन्नला अर्जुन निजे रथी हेकरी युद्ध करी ताऊ पराहत करे अनुमान करंतु खाद्यर प्रभाव किभଳି भाबरे पडुची 3 रांधणा कुआ जाईची गौरी सौरी नल विधि तादर लेखा है पटे गौरी कौन सौरी कौन नल विधि गोटे लंबा विषय मोटामोटी सूर्य रश्मि जोटा आम कहते सौरी रांधणा बोली कुआ जाउची सबुठु हाइजेनिक धीरे धीरे हमको आमे धन्यवाद दबु सांप्रतिक सरकार मोदी जी आमर देशर पूजनीय माननीय प्रधानमंत्री जी सी वर्तमान चेष्टा करुछन भारत वर्ष रे ए आयुर्वेदिक मेथड को प्रयोग करने सहित सूर्य रश्मिर रोषेई ऊर्जा संग्रह करी किभଳି भाବରେ खाद्य प्रस्तुति हम गाड़ी गुड़िक चलो प्रदूषण रोकिए से प्रयास कर कौन करतु न कर जब यहाँ सक्सेस हो जाए ताले अनेक जीवन तो बंची जीव सूर्य रश्मि द्वारा संग्रह करवा आपण छोटिया छोटिया उदाहरण देवी काकुड़ी सालाड करी खाऊं किंतु काकुड़ी रे दही लेंबू एकाठी मिसौचंती मिसेक रखिक खाइबेनी सांगे सांगे खाइबे लेंबू रस दे खरारे सुखई दियंतु काकुड़ी पर खाइला बेले दही मिसे खातु चलिबो किंतु सेते बेले खाइबा कथा नहीं समान परिमाणर महू आउ घी विष अटे आमे जानी परुना देशी घृत जेतिकी चामचे एक्जाक्ट महू चामच जदि खाइले ताले देह रे रिएक्शन हबो तो विषम खाइबे अधिक घी तार अधा महू नले अधिक महू अधा घी एमती किछि विरोध खाद्य अछि
कोटा खाइबा कोटा किछि लोकंकर एलर्जी होची बाइगण किछि लोकंकर एलर्जी होची पोई इवन किछि लोकंकर दही भी एलर्जी लहुणी एलर्जी सेटा आपण पय आइंस आमिष अर्थ किछि ना आमय युक्त खाद्य ही आमिष माछ मांस केवल आमय युक्त खाद्य नुह अनेक किछि अछि आपण पय आइंस जोटा मो पय न होई पारे मोर रुचिर खाद्य अलग अछि आपण रुचिर खाद्य अलग अछि जोटा आपनकर एलर्जी सेटा आपण पय आमिष एटा वर्जनीय आपण खाଇବା उचित शरीर को सूट करू तेणु सूट करवाटा मन को प्रथमे मन ग्रहण करवा तेणु अन्य मनस्क होकर खाइबानी ड्यू टाइम रे खाଇବା दरकार सकाळू आमे यथा समय स्नान कले नित्यकर्म समाप्त कले मन को स्थिर कर रखिले सूर्यायन डाहाण पटरे श्वास जाउथला बेले भोजन करी डाहाण पटरे श्वास जाउथले गमन करिवा ये सब तार विधि अछि खाद्यटा से चोबई चोबई खाइबा रसात्मक हेबा जेते चोबईबा सेते रस झरिबो डाइजेशन रे सहयोग कला ताले आमे कोन करिबा खाइबार आधा घंटा परे पानी नबा जेतिकी खाद्य सेतिकी पानी किंबा गोटे ग्लास पानी किंबा अधा पानी पुणी किछि समय पुणी पानी पीवा असुविधा हुए मु खाइला बेले गुरुजी मना कले पानी पीबिनी पळेई गले कामरे भूली जाय बहुत कष्ट हबो गैस्ट्रिक आरंभ होई तेणु आमर पेट भितर गोटे क्रिया तैयारी होउची से आपन को बारंबार जणेबो पानी पी पानी पी पानी पी जो मानकर शरीर 100% ठीक अछि ता हिका दबो एमती हेबे ताने शरीर चाहूची बर्तमान पानी पीवा दो इमिडिएट पानी पीले भल लागे किंतु आमे भूली जाऊ भूलिबे नाही आधा घंटा पर पानी पीबी पुणी घंटाए पर आउ तार अधिक पी देबी तार किछि समय पीवा ताल देखिबे केते बढ़िया हो शयनान्ते मृतम भारी जेते बेले सोउचंती सोइला बेले बाम कड़ मारी सोइबे पाकस्थली सेही भली तयारी हेछि धीरे धीरे खाद्य गुड़िक जाकर डाइजेशन रे सहयोग करिवो किंतु खाई सारी पेटे किरी सोइबानी किंबा चीट ही सोइबानी ता द्वारा कोन डाइजेशन प्रक्रिया रे असुविधा हो सोईकिरी उठिला मात्रे मुह न धोईकी आपण जदि पानी पीले ताले जो पाटी भितरे झरी थिबा जो लाळ अंश सेतिरे अनेक प्रकार एंटीबायोटिक अछि किशोर चंद्र दास जी धन्यवाद तेणु आमर पाटी रे जो लाळ अंश संग्रह करा जाउछि सेगुड़िक पानी रे पुणी पी देले पेट भितर को जीव से डाइजेशन प्रक्रिया रे सहयोग करूछि तेणु खाई साइला परे सोईकिरी उठिला परे तुरंत शीत दिन हेले नख उषुम पानी देह जदि असुस्थ अच्छी नख उषुम पानी सब बड़ जिनस आयुर्वेद खाई सारिबार अधा घंटा पर पीवा किंबा प्लेन पानी पीवा सब बेले भी गरम पानी उषुम पानी पीवा उचित नुहे कहीं पानी सीझेले तार किसी जिनस ता भितर पॉजिटिव जिनस नष्ट हो जाए नेगेटिव तो बहुत नष्ट हुए पॉजिटिव तेणु पानी माटी तलू जोटा बाहर से पानी सब शुद्ध बी केयरफुल मीटिंग रे विभिन्न जगह पाउच पानी आपण यूज करुचंती मोर एटा अनुरोध पाउच पानी बहुत डेंजरियस जो जरी तैयारी हेची से जरी रो किछि अंश से पानी सहित लिक्विड सहित मिसिक रहउची दांतरे कामुडी करी छिंडे करी पीवा द्वारा बहुत क्षति हो आपण खरार रखि जंतु पाउच का तापर थरे पीवा पे आरंभ करंतु बांती करी पकेइबे केते कदर्य लागुची फ्रिज रे थिबा कारण बरफ पानी रे पड़िथिबा कारण आपण जानि पारु नांती तार स्मेल सीधा पी दउची ता अपेक्षा 100 गुण भल ट्यूबवेल मारी देकर जदि पानी पीबे बटल पानी गोटे प्रकार कारण से बटल टा स्टेरिलाइज करिक समान भरुचंती किंतु पाउच पानी टा बहुत डेंजरस आ पुणी सबु बटल पानी डुप्लिकेट तो बहुत तार एक्सपायरी के देखु ना मास मास धरी सेटा कोट कोट पड़ी पड़ी कर आउछ सीधा में तो पी दउछ एक्सपायरी बटल ऊपर अछि तो देखि कर पीवा दरकार पुणी एक्सपायरी ताबे केबे लिखा है को कंपनी ताकू भी देखिबा दरकार आउ धीरे 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 तो ये पानी कथा मु कहली समय आसीबो आफ्टर 30 इयर्स की 40 इयर्स आपण पिलांक बैग रे पानी बोतल पुरेबा सहित आर पटे गोटे गोल करके रखिथिबे गोटे ऑक्सीजन सिलिंडर पुरे कर देबे काहे कि ना धीरे धीरे ऑक्सीजन सरी सरी आसुची ओजोन लेयर कोना हैला आउ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी चलीची एते उत्ताप बढ़ी जिवो जे ऑक्सीजन के पाइबेनी ठक ठक पड़ी करी मरिबे तेणु स्कूल पिला कहीं आम भी जिते बाहर को जावा जमी बोतल पानी किणी पीऊचे सेमती ऑक्सीजन बोतल भी नेबा तेणु आयुर्वेद शास्त्र कहूची प्रत्येक मनीष गोटे गछ आपण जदि जेकोसी औषध गछ घरे लगे आपण कहे मु टाउन में रहउची मु केमती गछ लगेबी अरे छात ऊपर छोटिया छोटिया पॉलिथिन जरी नहीं
कंपोस्ट खत गोबर खत विभिन्न प्रकार मिलुची संग्रह करी भूमि खत ताकू रखिकी चारिटा गछ तो लगे परिबा बाइगण गछ लंका गछ एसବୁ लगे परिबा बिना पेस्टिसाइड्स र गछ लगे परिबा बिना सार दबानी औषध दबानी बाइगण खराब हो ताकू ही खाइबा मो जीवन रो गोटे छोटिया अनुभव कहबी सेटा केही केही कहते गुरुजी एटा फसिबा कथा बोली मु प्रिंसिपल थिली सरस्वती विद्या मंदिर इथर्माल गोटे कंपनी स्कूल रे गवर्नमेंट और भल बड़ स्कूल टा झारसुगुड़ा रे मु प्रिंसिपल थिली से रहिबा जगह कॉलोनी भीतर को के अलाउ करंतिनी गाई फाई भल मंद के कॉलोनी दुआर मुहरे गोटे हाट चले आमे प्रति सप्ताह रे जाऊ परिबा किनिया मु जतले जाए जो दुकानी बिक्री करे परिबा दुकानी आसंती मु दी तीन टा दुकानी के कही थाए तोर जोराक पोकरा बाइगण बा जो परिबा गुड़ा पोक लागी जाइछि तू काहाकू फोपाड़ी दउछु बा एको तू पकेइबुनी तोरा सब आनिथिबु रखिथिबु से पोकरा बाइगण से संचय कर रखिथिबु 4 केजी 5 केजी 10 केजी 8 केजी जहा तर थोइथिबु मु जीबी तार अधा पैसा नल ताटू कम पैसा अधारु कम पैसा रे मु 4 केजी 5 केजी बाइगण बेग रे पुरेकी ना से दुकान दिए मते दिने गली कहला आज्ञा गुरुजी गोटे कथा कहमी के का कहबुआ का कहू कह ना एंता केंता करूछन आपण इतना बड़ा लोग आपण एंता केंता करूछन गो बोल का हला रे बेटा का गली ना आपण प्रिंसिपल है छन ना हम कहला हां जे ना दरमा नाही मिले आपण को हम कहला हां मिलछि ना कोन हां बाइगण काई लागि नौ छन गुरुजी एठा खाइबे हमें आ आपण को दो खराब लागछि हम तो देवार लागि मु कम पैसा रे देबी गो ये फल बाइगण रछि ने बोला रे बुआ एटा नी गो कथा अलग अछि ना काना कह अति श्रद्धार से मन कथार्ता कर कोन कह बोल देख रे बेटा ये कोणा बाइगण रे पोक ता बंचित कि नाइन ना बंची थे ये भल बाइगण रे पोक अछि कि नाइन जेनटार विष अधिक अछि सार अधिक अछि विष प्रक्रिया अधिक अछि सेटार पोक नाइ लागे जेनटार पोक लागि छन सेतर विष टिके कम अछि रे खाइले मोर छुआ बचबे एक विषटा खाइले छुआ मरबे रे बेटा हेतिर लागि मु नाइनी ए बुआ मुंडरे हाथ दला डाकला सब बाइगण दुकानी जते दिले आसरे गुरुजी काला कहउछ 8-10टा दुकानी बेपारी पळे आइले गुरुजी एंता एंता कहउछन आपण विश्वास करिवेनी तापर पाली हाटी रे आउ पोकरा बाइगण नाही किरे कोन हला काई नि आलू ना आबे एते बोका है चुके पैसा खर्च करी आमे 20 खाइमु फलटा आपण को दमु आमे घरे खाइबो गो तुमके नी दो एटा लब हेले नियो नले नाही दियो चिंता करंतु गोटे छोटिया कथा ता मुंडरे चेतना आसिला पोकरा बाइगण टाको पोक अंशटा काटी देई खाइले भल टेस्ट किछ असुविधा नाही सेतर पोक विष कम अछि तेणु आपण माने घरे बाइगण लगांतु आंब लगांतु पणस लगांतु बिना विषर खाद्य खाइबा आरंभ कर सजना गछरे कई प्राय विष दियंतु सजना छुई सजना साग सेतै बढ़िया नड़िया गछरे आजिकल दिया होची चाष जो माने करछन किंतु बाड़ी रे थिबा नड़िया गछरे कई विष दउ भल अछि भगवान बढ़िया मोटर ता तळे लगैछंती 3 ताला छात ऊपर मोटर लगौछे बिना मोटर रे माटी तळ पानी जाई नड़िया भितर केमती पसुती से कथा के गवेषणा करता ये हला आयुर्वेद शास्त्र रो ये चमत्कारिता आ नड़िया पानी गोटिए पैडर पानी 2 बोतल सालाइन रो काम करे ये कथा डॉक्टर माने कहंती घर को बंधु आसिले ता मुहरे गरम पानी छाट नले निया दियो नले बंधुर मन दुख हो 100टा घर को गली जे बीड़ी खंडे देलानी कि चाहा कपे देलानी ये चिकित्सा भूली जाओ घर को बंधु आसिले आउ विष दबानी चाहारे जेतिकी अछि निकोटिन बॉडी की केते प्रभाव पकु जे केबे कल्पना करिने घर को जदि बंधु आसिले पौड पानी टिके दियो हाइजेनिक हेल्थ पई तार काम करिवो कोल्ड ड्रिंक्स रो 100 गुणा भलो आपण विभिन्न प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स दउछन थरे जानत कोल्ड ड्रिंक जो तयारी होजे देखि गिरी आसंतु गोटे कड़ाई रे जे कोनोसी कंपनी रो कोल्ड ड्रिंक्स ढाली दे के चुली जाळंतु पिचु भलिया केमती बाहरुची जोटा मनुष्य शरीर पई केते क्षतिकारक आमे केबे जानिनु तार को प्रभाव को मु जीवन में कोल्ड ड्रिंक्स पिएनी जानिछन अर्जुन बाबू जानिछन बापुनी बाबू जानिछन आपण मान भितर जो माने आम संस्पर्श जानिछन चाहा खाएनी कोल्ड ड्रिंक्स पिएनी डायरेक्ट चीनी भी मु अवॉइड करूची तो समाज रे जेतु बोलुची कोट को नेबा पडुची नले चीनी रे बोन चारकोल और सल्फर जति परिमाण रे मिसुची सकाळ उठिले प्रत्येक मनीष गोरु हाड़ टिके न खाइले मन शांति हबनी आमे हिंदू नुह पूजा करिबुनी मां माने जिबे पूरा पूरी उपवास कि सकाळ उठी चाहा खाइछि चाहा रे चीनी पड़ितला ना हां चीनी कोथरे तयारी हेछि ना बोन चारकोल
ଆଉ ସଲଫର ର ଯେତେବେଳେ ଫାୟରିଂ କରାହବ ଚିନିଟା ସୁନ୍ଦର କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କଟିଂ ହେଇକରି ଧଳା ହେଇକରି ବାହାରିବ, ତା ରେଟ୍ ଅଧିକ ହବ। ତେଣୁ ଚିନି କାରଖାନାରେ ବୋନ୍ ଚାର୍କୋଲ ମିଶୁଛି, ସେ ବୋନ୍ ଚାର୍କୋଲଟା ଗୋରୁ ହାଡରୁ ତିଆରି। ତେଣୁ ଗୋରୁ ହାଡୁ ସକାଳ ଆପଣ ଟିକେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ କି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ। ବେଡ୍ ଟି, ସେ ବେଡ୍ ଟି ନୁହେଁ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଟି ନା ଡେଥ୍ ଟି, ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା ଘର। ମରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆଗେ ଚାହା ପାଟିରେ ପୁରେଇ। କଥାଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ 121ଟା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ। ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖ, ଚିନି ଖାଅ ନାହିଁ, ମଇଦା ଖାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ତେଲ ପିଅ ନାହିଁ, ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ପିଅ ନାହିଁ। ଯେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟାକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ କାଢି ଦିଅ। ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ ସଲ୍ଟ ବି ଖାଅ ନାହିଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ମୁଁ କହୁନି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। 121ଟା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ। ବହୁତ ବଡ ଗବେଷକ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗବେଷଣା କରିକି ଏତିକି ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କଥାଟା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି। ଡେଭିଲ ଇନ୍ ଦ ମିଲ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକାନ ରାଇଟର ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, କିଭଳି ଖାଇବା ନାହିଁ, କୋଉ କ୍ଷୀର ପିଇବା, କେ ଟୁ ମିଲ୍କ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କାଉ, ଓଡିଶାର ଗାଈ ଗୁଡିକ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ କାଉ, ଦେଶୀ ଗାଈ, ସେଇଟା ୟୁଜ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଥ ପ୍ରୁଫ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୁଫ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ମା ଠାରୁ ତା ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ସେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ 74% ବିଷ ଖାଉଛି। ଆଜି ମା ଥନରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ବୁଲୁଛି। ଧାନ ଫୁଲ ଉଡେଇଲା ବେଳେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଡଙ୍କେଲ ପ୍ରସ୍ତାବର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା କହି ପୁଣି ବାଣୀ ଆଗକୁ ନେବି। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ବାପୁନି ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମତେ ଜଣେଇଦେବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଡଙ୍କେଲ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କଣ କରାଗଲା, ଆମର ଭାରତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଭାରତର ଲିମ୍ବ ଆଉ ହଳଦୀ କି ପେଟେଣ୍ଟ କଲା। କାହିଁକି କଲା ନା ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଭାରତରୁ ନେଇକିରି ଆମେରିକୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ପକେଇଲେ, ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ପତ୍ର ହେଲା, ଫୁଲ ହେଲା, ଫଳ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିକି ଦେଖିଲେ ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଲିମ୍ବ ଛାଲି, ଲିମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲ, ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ରସ ନିର୍ଗତ କରି ଔଷଧ କଲେ ଏବଂ ତାହା ଦେହ ପାଇଁ ଅତି ଉପକାରୀ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା, ମାନେ ଭାରତୀୟ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ। ଏବଂ ଏଇ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଯୋଉ ରସରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ତିଆରି କରିକି ପକେଇଲେ କ୍ଷେତରେ, ତା ମଣିଷର ବ୍ରେନ ପାୱାରକୁ ଡେଭଲପ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଔଷଧ ବାହାରେ ମିଳୁଛି, ୟୁରିଆ, ଗ୍ରୋମର ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ବିଷ ମିଳୁଛି, ଧାନ ଫୁଲ ଉଡେଇଲା ବେଳେ ପକଉଛେ, ବାଇଗଣରେ ପକଉଛେ, ସବୁଥିରେ ବିଷ, ଲଙ୍କାରେ ବିଷ, ବାଇଗଣରେ ବିଷ, ସବୁଥିରେ ବିଷ। ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଫର ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ, ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ଫଳ କୋବିଟା ଏଡେ ବଡ ହେଇଯିବ, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଆଯାଉଛି, କି ପ୍ରକାର ରସ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ 100 କାନ୍ଦି କଦଳୀ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସକାଳକୁ ପାଚି ଯାଉଛି। ଆମ୍ବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପୁରା ବିଲକୁଲ କଷି ଆମ୍ବ ବି ହଉ, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ କଣ ଗୋଟେ ସକାଳକୁ ପାଚି ଯାଉଛି। ସୋ ଡେଞ୍ଜରିୟସ। କେମିକାଲ ପଡୁଥିବା ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇ ଖାଇକି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଜିନିଷର ରୁଚି, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ମେଡିକେଟେଡ, ନାଲି ଧାନର ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚୁଡା, ଘରେ ତିଆରି ବଢି, ଘର ବାଡିର ବାଇଗଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଣିଷକୁ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ସମୟ ଗଲାଣି, ବାଡିରୁ ବାଇଗଣଟି ଆଣି ପୋଡି ଦେଇକରି, ଚକଟି ଦେଇ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଟି ଦେଇକରି କଂସାଏ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ଦେହ ପ୍ରତି ଅତି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହରିଓମ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଭଳି ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର, କିଭଳି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସଜାଡିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ପିଉଛେ, ଯେତିକି କ୍ଷୀର ସେତିକି ଜଳ ମିଶେଇ କରି ଟିକେ ଦେଶୀ ହଳଦୀ ପକେଇ ସିଝେଇକିରି ପିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ଷୀରଟା ଗ୍ୟାସ କାରକ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଭଲ କ୍ଷୀର ମିଳୁନି, ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତିକି କ୍ଷୀର ସେତିକି ପାଣି, ଅଧିକ ହାର୍ଡ କ୍ଷୀର ପିଇବେ। ଏ କଥା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଖାଇବା ଶୋଇବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶୟନ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସଜାଡି ଦେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆମ କାମ କରିବ। ଏବେ 4ଟି ପଦ୍ଧତି କଥା ସାମାନ୍ୟ କହିଦେଇଥାଏ, ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କମ ରହିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଚରପାଥି ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣର ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା, ସେଇ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ରା ଯିବା, ପରିସ୍ରାକୁ ରୋକିବାନି, ଆବେଗକୁ ରୋକିବାନି। ଏବଂ ମାଟିର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ରୋଗୀକୁ ମାଟି ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ କରିଛୁ। ହୁଙ୍କା ମାଟି, ଚିକିଟା ମାଟି ମିଶେଇ ପେଟ ଉପରେ ଲେପ ଦିଆଯିବ। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ମାଟିଟାକୁ କାଢି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆହବ। ପେଟ ଉପରେ ଲୁଣ ପୋଡା ରଖି ଠେକି ଦେଇକିରି ସେଟା ଟାଣି ନବ। ଅଟୋମେଟିକ ଲିଭିଲା ପରେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ନାଡ ଗୁଡାକ ଅଛି ଡିଜର୍ଡର ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସଜାଡିବ। ପଥର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଶୁଣା ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦିଟା ଟ୍ରିକ୍ କହିଲି, ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ନେଚରପାଥିର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନେଚରପାଥି ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ସେ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସେ ତ ନେଚରପାଥି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। 25 ଦିନ ଅନଶନ କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ? ପାଣି ପିଇ ଦଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋମିଟିଂ ବାନ୍ତି କରିଦଉଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ, ଧୌତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଆନିମା ନଉଥିଲେ, ମଳଦ୍ୱାର ମୁହଁ ବାଟେ ଯୋଉ କାଥରଡ ଦେଇ ପାଣି ପୁରେଇ ଦଉଥିଲେ, ସେଟା ସିଧା ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଯୋଉ ଏସିଡ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା ବଡିରେ, ସେ ଏସିଡ ଗୁଡା ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ପାଣି ତା ଦେହରେ ପ୍ଲେନ ପାଣି କେବଳ ପିଉଥିଲେ, ମହୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ନିଜେ, ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି, ମୁଁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କରିଛି। ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ବି 9 ଦିନ ନବରାତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ 11 ଦିନ ବି ଥିଲି। ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ 11 ଦିନ ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଉପବାସ କରିପାରୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ରହିଲେ, ପେଟରୁ ଏସିଡ ବାହାର କଲେନି, ତାହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ ଧୌତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ତାକୁ ବାନ୍ତି କରିବାର ଟେକ୍ନିକ ଅଛି। ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକିରି ନୁହଁ, ତାର କ୍ରିୟା ଅଛି। ସେ କ୍ରିୟା କଲେ ପାଣିଟା ବାହାରିଯିବ, ଏସିଡ ବାହାରିଯିବ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ଯୋଉ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡିକ ଚାଲିବ। 3 ପ୍ରକାର ଧାତୁ, କଫ, ବାତ, ପିତ୍ତ। 3 ଧାତୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆୟୁର୍ବେଦର କାମ ହେଲା ଏ 3 ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ ବା ସନ୍ତୁଳନ କରିକି ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ 3 ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନେ ବୋଲି ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ନହେଲେ କଫ ଜନିତ ରୋଗ, ନହେଲେ ପିତ୍ତ ଜନିତ ରୋଗର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି, ଜିଭଟାକୁ ଛେଲି ଦେଇ ନର୍ଭାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଜିଭର ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବଡିରେ ଯୋଉ ଡିଜର୍ଡର ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ଅର୍ଡରଲି ଆସିଯିବ, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହନିମାନ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ବାହାର କଲେ ହୋମିଓପାଥି। ତ ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଳି ଭିତରେ ଯେ ଅର୍କଟା ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପାୱାର ତାର ବଢାଏ। ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିବେ ସେତିକି ପାୱାର ବଢିବ। 600, 200, 1000, ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଅଛି ହୋମିଓପାଥିକ। ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ସେତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରଟା ଅର୍ଡରଲି ଆସେ। ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ତେଣୁ ନେଚରପାଥି ସହିତ ପାର୍ଟ 2 ରେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆସିବା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ଅଛି। ଏ ସାରଳା ସୁକ୍ତି ବା ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରି ସାରଳା ସୁକ୍ତି ବିଚାର ପୁସ୍ତକଟି ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛୁ। ସାରଳା ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡା ରହିଲା, ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ କୋଉ ଇଏ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସତ୍ର ଅଛି, ବାପୁନି ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି। ଆମର ବାଣୀକି ଆମେ ଏତିକିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ହେ ଠାକୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ବହୁତ ଏଣ୍ଟାର ଆମ ବିଷହରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ।